day ko sayo sa buntag. Parang maka-exercise ba ang mga kalawasan nga wala na. Nalayas na. Hay, ginoo ko. Bitaw na. Paingon kong merkado. Magsuri-suri sa ako sa sayo sa kabuntagon. Para makondisyon ang lawas ba. Lahi naman good ning natay edad ug sa batanon pa. Oh, pero okay lang ako, magpasalamat ko sa Ginoo sa mga blessing iyang hatag sa ako o sa mga followers na ko diha sa akong mga amitan tanan, mga mods, mga parinti ug uban pa. Salamat sa inyong suporta, sa inyong pagmahal ug pagrespeto sa ako. Hinaot nga kanunay mo sa ako mag paabot. Paabot ba? Paabot lagi. Lagi ba? Paabot lagi. Love you all.